ওয়েস্ট বেঙ্গলनि साइक्लोन त्रिपुरा हास्टेव नगबार बहका आबागिनो हास्तापनि फासिंति तिनि स्कुलनि हाबा नगरब मथागै तनै जाकमानि सालजानि बागै अ नगबार बुमानि तिनि बीएसएफनि मालखुंब फिल जागै थांखा पाटमुंखा शांति बाजार हांकरनि पटिसरनि ड्रप गेट गानाव टीआर 01M0885 कायसा बीएसएफनि मालखुं आम नगबार बाय दुल जागै चलि तंमानि जराव फिल जागै थांखा तै आम हायकेनो नुकजाखा सिपेहि जला थांमानि आल्लाहारब बुखां बाय क्लाइमा बाय लुकुरक बेलाखेनो जोंजलक लाइखा प्राय न 2 घंटा लामा ब्लक गई बाथागैमा तंखा लुकुरक थांलासु खायमानलिया हाके वेस्ट बेंगलनि जे साइक्लोन रेमाल साइक्लोननि फान त्रिपुरा हास्टेब नुकजाखा ताबो गोबांखौ गामि आमसायाव जों फेरांक्रै आगुलि बुबाग्रा खरब दिपर जरान सिमुनो जों फेरांनि बेलाखेनो जोंजाल नुकजाखा ते हास्टेव बब थायो बिसि देरामं नुकजाखा आम खोना फुंजरानि कक्तमावनो नुगैमानाय तिनि बीएसएफनि मालखुं फिलजाखा ते सिपाही जलानि लाहार बब बुफां बाय क्लाइमा बाय ब्लक उनखा हायके ताम शाखा नाय मुथां खोनानै দি তো প্রচণ্ড ভারী এবং বৃষ্টির ফলে এখানে একটা সিপাহীজলা অভয়ারণ্যর সামনে দিয়ে রাস্তাটা গেছে ন্যাশনাল হাইওয়ে সেখানে কিছু গাছ পড়ে গিয়েছিল এগুলোকে আমরা পুলিশ এবং ফরেস্ট দপ্তরের সহায়তায় এগুলো রাস্তা দিয়ে আমরা ক্লিন করেছি এখন স্বাভাবিক আছে। কতক্ষণ যাবত মোটামুটি রাস্তা বন্ধ ছিল? সামান্য কিছু সময় ছিল, আমরা খুব দ্রুত আমরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের হেল্প নিয়ে আমরা এই রাস্তাটাকে আমরা পরিষ্কার করে এখন একদম মুভমেন্ট ট্রাফিক মুভমেন্ট এখন নর্মাল আছে।